ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୁନ୍ଦୁଲି ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିଆଇସି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚାଲାଣ। ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଦୁଧାରୀ ଗ୍ରାମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀ ତୁଳସୀ ମଣ୍ଡଳ ନାୟକଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ କୁନ୍ଦୁଲି ଲ୍ୟାମ୍ପ ବିଆଇସି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଚାଲାଣକୁ ରେଡ୍ କଲା ଜୟପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତନାଘନା କରୁଛି। से प्रत्येक बैग पिछा 45 टंका लेखाए 117 बैग पई लांच नेइथिले। वर्तमान तांको घरे मध्य रेड चालुथिबा नेई सूचना मिलिछि। ए किछि दिन हला जयपुर विजिलेंस टीम जिल्ला रे एक्शन मोड को आसी जाइथिबा बेले एबे गोटे परे गोटे घटना सामना को आसुछि। एपरिकि लांच ऑफिसर आखिरु एबे निद हजि जाइथिबा बेले जिल्ला रे आगकू आउ केउ माछ पड़िछि ताही साधारण रे देखिबाकू बाकी रहिला।